Galaxy This Morning Live, co-sponsor Goodwill Finance Limited, financing for success since 1995. Wellness partner Tranquility Spa, balance your body, mind and spirit. नमस्कार ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। ब्रजेश र म यहाँको सामु आइसकेको छु। ब्रजेश तिमीले के बोल्नु अगाडि यति भनिदिइहाल्छु कि आज कार्तिक 22 हो, नोभेम्बर 8 हो, र आज बुधबार हो भन्दै तिमीलाई गुड मर्निङ भनिदिइहाल्यो। गुड मर्निङ। चिसो बढेको छ, उनी त चिसोको कुरा के गर्नु है, हिमाल चढेर आए मान्छेसँग ध्यानै लगाइरहेको छ। हाम्रो तपाईँ मैले कार्यक्रममा पनि भनेको थिएँ होइन, समीर चाहिँ हिमाल चढ्न गएको भनेर अलिअलि उडाएको पनि थिएँ। सार्वजनिक बिदा दिनुपर्छ भनेको पनि भनेको थियौँ। अनि त्यो उडाएको पार्ट, उसलाई उडाएको मात्र पार्ट चाहिँ काटेर उसलाई मैले पठाइदिएँ पनि थिएँ, तर उसले त्यसपछिको पार्ट चाहिँ हेरेको छैन होला। त्यसपछि मैले जेसुकै मजाक गरेँ पनि त्यो समीरको अदम्य साहसको चाहिँ उच्च सम्मान गर्नुपर्छ भनेर पनि भनेको थिएँ। त्यो पार्ट चाहिँ मैले देखाइनँ होइन, म कसैको प्रशंसा गरेको कुरा सुनाउँदिनँ कि। जिस गएको मात्र सुनाउँछु। र समीर अब अलिकति त्यो एक्सपिरियन्स त सेयर गर्नै पर्यो, किनभने अघि तिमी आउँदाखेरि त पुरै यो यहाँको नाकको यहाँको छाला नै कालो डढेको देखाएको थियो। अहिले हाम्रो चाहिँ एमएको पार्टिसहरूले गर्दाखेरि समीर नर्मल देखिएको छ, वास्तवमा उसको अनुहार पनि सुन्निएको फुलेको पनि देखाएको थियो। अलिकति आज सुनेको त पहिले अस्ति असाध्यै थियो, अहिले घटाएको छ होइन। तर यसो रहेछ, अब एक्सपिरियन्स सुनौ न कस्तो यसो छोटकरी भन्छु फेरि अब फेरि धेरै समय छैन। मुख्य कुरा म चाहिँ नि मिरा पिक चढ्न गएको। मिरा पिक भनेको अब सोलु जिल्लामै पऱ्यो, 6470 मिटर्स, किनकि अब झन्डै 20,000 फिटको उचाइमा छ। 13-14 दिन लगाएर चढियो र एकदमै अनुभव चाहिँ नि गजब अनुभव। तर हिमाल चढ्ने सबैको लागि होइन भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट बुझिन्छ कि एकदम गाह्रो छ, त्यो सहिलो छैन। त रमाइलो माथि श्रृङ्खला पुगेर चुचुरा पुगेर ट्याक्क वरिपरि हेर्दा अर्कै रमाइलो। तर त्यो चुचुरा पुग्नलाई अन्तिम दिन, चुचुरा पुग्ने दिन चाहिँ त्यति भनिदियो कि बिहान 1 बजी उठेर 2 बजी 2:15मा सुरुवात गरेर 6 घन्टा हिँडेर यत्तिकै उकालो भयो। त्यो स्पेसल जुत्ता, त्यो हिउँमा नचिप्लिने त्यो स्पाइकवाला बुट सबै लाएर 8:30तिर चाहिँ मैले चुचुरो आरोहण गर्न सफल भयो। म र मेरो साथी अमृतमान तुलाधर। यस रमाइलो थियो। आफ्नै खुट्टाले नै हिँडेर पुग्यो। खुट्टा ऐसा पुग्दा चाहिँ आफ्नै खुट्टाले हिँडेर पुग्यो। तर फर्केको बेला मलाई नराम्रो यो छातीमा सङ्क्रमण भयो, ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन, जसले गर्दा मलाई एकदम त्यो तलाउने क्रममा चाहिँ एकदमै गाह्रो पऱ्यो, सास फेर्नै गाह्रो पऱ्यो है। अब त्यो हाइटमा सङ्क्रमण, छातीमा सङ्क्रमण भएपछि के, फोक्सोबाङ सङ्क्रमण भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो सास फेर्नै गाह्रो हुन्छ कि। अनि अन्तिम 1 घन्टा त मलाई त्यहाँका पोर्टरहरूले, सहयोगी भाइहरू, शेर्पा भाइहरूले चाहिँ नि बोकेर डोकोमा बोकेर मलाई 1 घन्टा चाहिँ उहाँहरूले मलाई तल लजसम्म झारिदिनु भयो। है त्यो लेभल पनि गरियो। तर त्यसो अब कति कुरा रमाइलो, कति कुरा तितो मिठो, तर मोस्टली मिठो गरेर चाहिँ अनुभव त गजब अनुभव। यसले गर्दाखेरि तिमीलाई फाइदा के हो भने हामी नेपालीहरूलाई जहिले पनि विदेश गएको बेलामा विदेशीहरूले सोध्ने पहिलो प्रश्न चाहिँ हिमाल चढ्याएको छस् भन्ने, अनि चढ्याएको छ भनेर गफ त हामीले सबैले लगाउँछौँ होइन। तिमीले चाहिँ त्यो अब गफ नलागिकन साँच्चै चढ्याएको छु भनेर पाइयो होइन। फेरि सानो हिमाल पनि होइन, अब 6470 भनेपछि चाहिँ ठुलै हिमाल हो। जस चढ्याएको छ भन्न पाएँ मैले। ओके, समीरको यो साहसलाई, यो उपलब्धिलाई फेरि एकचोटि उच्च सम्मान गर्दै कार्यक्रममा अगाडि बढौँ। आज चाहिँ समीर वर्ल्ड पियानिस्ट डे भनेर मनाइदो रहेछ। पियानो बजाउने मान्छेहरूको लागि पियानिस्ट डे भनेर आज दिन मनाइदो रहेछ। यो 2015मा चाहिँ जब एकजना पियानिस्ट
हुनुहुन्छ उहाँको नाम निल्स फ्रामले सुरु गर्नुभएको रहेछ। पियानो एकदमै मिठो बाजा हो, तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, हामीले सिनेमाहरूमा पनि प्रस्तुत देखेका छौँ। अब यहाँ त पियानोको त्यति धेरै पियानो बजाउने मान्छेहरू हाम्रो देशमा चाहिँ अलिकति कमै छन्। ग्रान्ड पियानो भनेर जुन हुन्छ त्यसको त्यो कन्सर्टहरू हुन्छ बाहिरतिर होइन, त्यो बजाउन गाह्रो पनि हुन्छ। सबभन्दा धेरै त्यो कीहरू हुन्छ त्यसमा, त्यो नोटेसनको कीहरू यहाँदेखि यहाँसम्म हुन्छ। अनि हामीले सिनेमामा चाहिँ हेर्दाखेरि मात्र देख्छौँ यताबाट बजाउनु थालेपछि त्यो नोट यसरी बजाउँछन् होइन, खास त्यस्तो हुँदैन अरे पियानो चाहिँ। फेरि त्यो यताको नोट बजाएको छ भने यता जाँदाखेरि तर त्यो पियानो बजाउनु पनि गाह्रो हो नि, र एकदमै मिठो आवाज पनि निकाल्ने भएको हुनाले पियानोलाई कति मान्छेहरूले त वाद्य यन्त्रहरूको राजा भनेर पनि भन्छन्। हो, र पियानोको पियानोसँग जोडेको सिनेमाहरू पनि दुईवटा सिनेमा नाम लिँदै सक्छौँ हामीले आज। एउटा चाहिँ नि द पियानो, यो 1993 सन् 1993-93मा रिलिज भएको थियो भने अर्को चाहिँ फेरि अर्को एकदमै नाम चलेको द पियानिस्ट 2002मा रिलिज भएको थियो। तर त्यसमा दुवैले अस्कर पाए, एउटा पनि पुरुषले पायो भने अर्को सबै महिलाले पाए। र मैले अगाडिको चाहिँ त्यो हेरेको छैन, द पियानिस्ट चाहिँ मैले हेरेको छु, यो रोमन पोलान्स्कीको धेरै जसो सिनेमाहरू मैले हेरेको छु। त्यो नामै काफी छ भन्छन् नि, त्यस्ता एउटा पियानो बजाउने एउटा आर्टिस्ट होइन, त्यो वर्ल्ड वार पछि जुन भाग्नुपर्ने स्थिति आउँदाखेरि त्यो एक्लै लुकेर त्यो चाहिँ यहुदी हुन्छ होइन, यहुदीहरूमाथि अत्याचार भएको बेलामा ऊ भागेपछि उसले भोग्नु परेको युद्धको त्रासदीहरू चाहिँ त्यसमा असाध्यै मिठोसँग देखाइएको छ। यस महत्त्वपूर्ण उपकरण हो, म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट हो, र अहिलेसम्मको सबैभन्दा एकदम महँगो पियानो कतिमा बेचिएको छ भन्दाखेरि 4 अर्ब रुपियाँमा पियानो बेचिएको रहेछ। मैले चाहिँ नेपालमा चाहिँ लाइभ ग्रान्ड पियानो भनेको देखेको चाहिँ प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा हो। प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा चाहिँ एउटा थियो, त्यहाँ चाहिँ म्युजिक डिपार्टमेन्टमा माथि राखेको। अहिले कुन कन्डिसनमा छ थाहा छैन मलाई, आशा गरौँ राम्रो छ राख्यो होला। र प्रश्न आज कुरा गर्दै क्रममा आज अर्को इन्ट्रेस्टिङ छ। आज हामी सबैलाई ध्यान दिनुपर्ने, हामी सबैले ध्यान हाम्रो पुग्नुपर्ने र मुख्य गरी राज्य सञ्चालकहरूको ध्यान पुग्नुपर्ने दिन रहेछ आज। आज विश्व सहर विकास योजना भनौँ, सहरी योजना दिवस, यानि कि वर्ल्ड अर्बन प्लानिङ डे। अब यो मान्छेहरूको प्रगति हुँदै गएपछि मान्छेहरूले अब आफूलाई बस्नको लागि विभिन्न किसिमका बस्तीहरू बसाउँदै गएपछि त्यो सहरका रूपमा डेभलप हुँदै गएपछि त्यसका केही निश्चित कुराहरू हुन्छन्, सुविधाहरू हुन्छन्, कसरी सहज बनाउने मान्छेको जीवनशैली भनेर संसारभरि त्यो टाउन प्लानिङ भनेर प्लानिङ गरेर बनाउने चलन हुन्छ। हामी कहाँ चाहिँ अब दुर्भाग्यवश त्यो प्लानिङ बरु पहिले मल्लकालमा लिच्छवीकालमा त्यो जुन बेला काठमाडौँ उपत्यका जुन छ त्यो चाहिँ प्लानिङ गरेर बनाइएको थियो भनिन्छ होइन, तान्त्रिक विधि अनुसार चाहिँ स्थापित गरिएको, कुन ठाउँमा चाहिँ खेतीपाती गर्ने ठाउँहरू राख्ने, कुन ठाउँमा मान्छेहरूको आवासीय क्षेत्र राख्ने, कुन ठाउँमा चाहिँ कमर्सियल ठाउँहरू बजारहरू भनेर त्यो किसिमले चाहिँ प्लान गरेर काठमाडौँ बनेको थियो। तर जुनलाई चाहिँ हामीले मेन्टेन गर्न सकेनौँ र अहिले भद्रगोल बनाइसकेका छौँ, एकदम बनाइसकेका छौँ। र यो नेपालमा काठमाडौँ उदाहरण जस्तै लिइहाल्यो, तर त्यसमा अन्य सहरहरू विकास हुँदै गइरहेका छन्, नयाँ नयाँ सहरहरू अब एक्सप्यान्ड भइरहेछन्। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ विकास योजना राम्रो बन्नुपर्छ। ती चाहिँ तुलनात्मक रूपमा अलिकति काठमाडौँभन्दा बेटर देखेको छ। जस्तो अहिले इटरी, नेपालगञ्ज होइन, यो साइडहरू हेऱ्यौँ भनेदेखि हामीहरूले इभन हेटौँडा अलिकति व्यवस्थित छन् र अलिकति मिलाएर बनाइएको छ भने हामी अब काठमाडौँ चाहिँ खतम बनाइरहेछौँ। त्यही त होइन, पुरानो संरचनालाई राम्रोसँग अगाडि लगाउनु छ र त्यसमा थप्दै झन् बिगारेर गइरहेछ। मुख्य ढलको समस्या छ। ढलको समस्या चाहिँ हरेक मनसुनमा आउँछ। अहिले त अब यो केही महिनालाई त समस्या नहोला, तर फेरि अर्को 3-4 महिनापछि फेरि त्यसको समस्या बल्झिहाल्छ। यो आज सम्झिने दिन हो। आज चाहिँ वर्ल्ड अर्बन प्लानिङ डे हो भन्दै अब अर्को महत्त्व स्वास्थ्यसँग जोडिएको दिनमा जाउँ। हिजो पनि योसँग अलिकति रिलेटेड कुरा हामीले गरेका थियौँ, म्याडम क्युरीको जन्मदिन भनेर हिजोको दिन थियो भनेर। र आज चाहिँ हामी विश्व रेडियोग्राफी दिवस भनेर मनाउने गर्दछौँ। यो विलियम रोइन्टेनले 1895मा त्यो रेडियोग्राफीको आविष्कार गरेका हुनाले रेडियम पत्ता लगाउने काम चाहिँ म्याडम क्युरीले गर्नुभएको थियो र त्यसलाई रेडियोग्राफीको रूपमा आविष्कार गर्ने काम चाहिँ
काममा उल्था गर्ने प्रयोगमा विलियम रोइन्टले गरेको हुनाले उहाँहरू दुवैजनालाई नोबेल प्राइज पनि दिएको थियो। हामी त्यसलाई एक्सरे भनेर चिन्छौँ, हामी यसलाई एक्सरे भनेर पनि चिन्छौँ र आज मेरो एक्सप्लेन गर्नु छ। एक्सरेको फाइदा के छ भन्दाखेरि तपाईँलाई विभिन्न सङ्क्रमण जस्तै टिबी लगायत अन्य सङ्क्रमणहरू हेर्नको लागि, कहिले कहिले क्यान्सर हेर्नको लागि, कहिले हाड जोड्ने भाँचिएको छ कि छैन सबै हेर्नको लागि सबैको लागि रेडियोग्राफी अथवा एक्सरेको प्रयोग हुन्छ। एक्सरे त्यसपछि सिटी स्क्यान, अब अहिले एमआरआईको पनि अब त्यो फेरि 1 टेस्ला 2 टेस्ला भन्दै अहिले अझ बढी क्रिस्प, अझ बढी क्लियर। जसरी हामी फोटोग्राफीमा चाहिँ पहिलाको भन्दा अहिले मेगापिक्सल बढ्दै गएपछि झन् राम्रो फोटो खिचाए जस्तो शरीरभित्रका चिजहरू हेर्नलाई पनि एमआरआईले पनि एकदमै धेरै अहिले प्रगति गरेर आएको छ। बेस त्यही हो, जग त्यही हो, त्यसमा उठाएर प्रयोग चाहिँ बढ्दो छ, एकदमै राम्रो। फेरि रिभर्स एमआरआई भन्ने पनि हुँदो रहेछ, एउटा फ्लुइड एउटा दिएपछि त्यो नर्मल एमआरआईले नदेखेका चिजहरू फेरि देख्ने भनेर पनि। त्यस अहिले विश्वको स्वास्थ्य पद्धतिमा विज्ञान एकदम फड्को मारेको छ। यो विधामा विशेष गरी जसले गर्दा हाम्रो जिउभित्र के भइरहेछ बाहिरबाट हेर्न मिल्छ। त्यति भन्दै के अब एउटा कार्यक्रममा हामी एउटा सानो ब्रेक लिउँ होला, ब्रेक पछि हामी फेरि अरू इन्ट्रेस्टिङ कुराकानीहरू गर्ने नै छौँ। Goodwill Finance, financing for success since 1995. Goodwill mai cha vishwas janta ko, Goodwill nai ho sathi safalta ko. Goodwill Finance, financing for success since 1995. आयुर्वेदिक पद्धतिद्वारा प्राचीन कालदेखि त्वचा र शरीरका लागि प्रयोग गरिने हिमाली जडीबुटीहरूको दुर्लभ सम्मिश्रण अब ओखती साबुनमा, जसको दैनिक प्रयोगले दिन्छ अनुहार र शरीरलाई प्राकृतिक पोषण र त्वचामा थप्छ अझ सौन्दर्यता र निखारपन। जडीबुटीको शक्ति, साबुन ओखती। Galaxy This Morning Live co-sponsor Goodwill Finance Limited, financing for success since 1995. Wellness partner Tranquility Spa, balance your body, mind and spirit. यहाँलाई फेरि स्वागत छ दिस मर्निङ लाइभमा। ब्रजेश र म तपाईँको साथमा छौँ र ब्रजेश तपाईँ कुरा गरेको क्रममा पहिला पखन मलाई एउटा कुरा गर्ने चित्तै बुझाएको छैन कि एउटा कुरा गरिहाल्छु। त्यो भन्नु पहिला तिम्रो त्यो हिमाल आरोहणकै मलाई अलिकति कुरा गर्नु मन लागिरहेको छ कि यो अहिले एकदमै पर्यटकहरू बढेको होइन, पर्वतारोहीहरू बढेको भनेर हामी सुन्छौँ। कहिले कहीँ सगरमाथामा लाइन लाग्नुपर्ने भने त्यो रुटमा चाहिँ कतिको थियो यार ब्रजेश? त्यो कुरा निकाल्यो, एकदम राम्रो कुरा निकाल्यो। एकदमै धेरै पर्यटक। मिरा पिक भनेको कस्तो नि, मिरा पिक चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दाखेरि सगरमाथा आरोहणको लागि एउटा प्र्याक्टिस गर्ने पिकको हिसाबले नै हेर्दा रहेछन् मान्छेहरूले। जस्तो उसले 3 महिना लगाएर सगरमाथा आरोहण गर्ने भनेको मिरा पिक, आइल्यान्ड पिक यताउति गरेर अनि सगरमाथा चढ्ने रहेछ कि। मिरा पिकको बाटो सगरमाथाभन्दा फरक छ। एभरेस्ट बेस क्याम्प जाने भन्दा ठ्याक्कै उल्टो छ, तर जानी लुक्लाबाटै हो। अनि उल्टो भन्नु न, राइट ह्यान्ड भन्नु न। अनि त्यहाँ यति धेरै पर्यटक थियो कि ब्रजेश। अर्को कुरा चाहिँ के छ अरे, त्यो पर्यटक आउन बढेको हुनाले नै होला सायद त्यहाँका लजहरू, खाने ठाउँहरू कस्तो राम्रो, एकदम प्रोफेसनल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै थिए। त्यो त लुक्लाको कुरा भयो। मिरा पिक जानेबाट मिरा पिकको हाई क्याम्पसम्म नै एकदमै राम्रो सुविधा छ। टुरिस्टहरू हाई माउन्टेनियरहरू टन्नै छन्, भरि छ। र अब हामीलाई के भनिदिएका छन् भने त्यहाँ लजका ओनरहरूले चाहिँ के भन्नु भने अब हस्यात अब अर्को 15 दिन जति होला त्यसपछि घट्छ भनेर भन्नुभयो उहाँहरूले। सेप्टेम्बरदेखि नै बढायो अरे, सेप्टेम्बर, अक्टोबर, नोभेम्बर 3 महिना त खचाखच। म हुँदाखेरि पनि हरेक लज जस्तै खचाखच थियो। र एउटा लज होइन, त्यहाँ त 4-5वटा लजहरू पनि थियो कतिवटा ठाउँमा त साना गाउँहरूमा। अनि त्यो ठाउँहरूमा बेला समाचारहरूमा आइरहन्छ नि अलिकति नेपाली पर्यटकहरूलाई चाहिँ अलिकति दोस्रो दर्जा होइन, उल्टो त्यस्तो उल्टो। मैले त ठ्याक्कै उल्टो। कसरी भन्दा नेपाली पर्यटक म र मेरो साथी मात्र थियो, अमृत र म है। हामी जस्तो विदेशीहरूलाई त्यहाँ एउटा के अचम्म कुरा रहेछ नि ब्रजेश, कोठाको पैसा लिँदा रहेछ क्या धेरै ठाउँमा। कोठाको त्यो पैसा उनीहरूले खानेकुरोबाट लिँदो रहेछ नि, खानेकुरोबाट महँगो, कोठामा फ्री जस्तो कि। कोठा त बेसिक हुन्छ नि, केही पनि हुँदैन कोठाभित्र, तर पनि अलिअलि त्यहाँ लिँदो रहेछ। जस्तो हामीलाई नेपालीलाई
कोठा पनि पैसा एकदम कि कम कि लिँदै लिनु भएन उहाँहरूले। अर्को कुरा चाहिँ नि फोन चार्ज गरेको त्यहाँ त सोलर हुन्छ, बिजुली छैन, कति ठाउँ बिजुली पुगेको छैन। तपाईँ भन्नुहुन्छ बिजुली जताततै छ भन्नुहुन्छ, त्यहाँ जानुहोस् थाहा पाउनुहुन्छ नेपालमा बिजुली किन अहिलेसम्म छैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ देखिन्छ। त्यस्तो महत्त्वपूर्ण ठाउँमा बिजुली छैन, सोलरबाट चलाइरहनु भएको छ उहाँले। त्यहाँ सोलरबाट त्यसले मोबाइल फोन चार्ज गर्ने हो भने उहाँहरूले पैसा लिनुहुन्छ, कतै 500 कतै 700। हामी नेपालीलाई लिनु भएन उहाँहरूले भने एकदमै आदर। नेपाली भनेपछि त्यहाँ शेर्पा कम्युनिटीमा त्यो एटलिस्ट मैले त्यो देखेको त्यो बाटोमा जुन मिरापिकसम्म जाने बाटोमा छ, खारे छ, कोठे छ होइन, यी सबै ठाउँहरूमा जाने थाङनाक छ, यी सबै ठाउँमा जाने नेपाली भनेपछि झन् माया गर्ने र आफ्नो नेपाल त हो, नेपाल गर्नुपर्छ भनेर कति एक ठाउँ त म सावर लिएँ, अन्तिम सावर 7 दिन अगाडि ल्याएको थिएँ, तातो पानी त्यो गिजर उसबाट ग्यासबाट त्यो गरेको सबै पैसा लिनु भने उहाँले। अरू विदेशीलाई लिनुभएको छ 1500 1000 लिनुहुन्थ्यो भनेपछि नेपाली हो चाहिँ राम्रो एकदमै राम्रोमा मित व्ययता देखेँ मैले। भनेपछि फर्किँदाखेरि अलिकति स्वास्थ्यमा गडबड नभएको भएदेखि अल गुड मेमोरिज होइन त? होइन अल गुड मेमोरिज होइन, अहिले स्वास्थ्य गडबड भए तापनि त्यस्तो ब्याड मेमोरी भन्नु मिल्दैन। त्यो स्वास्थ्य त त्यत्रो हाइटमा गइछ, केही न केही त हुनै पऱ्यो नि होइन र। खुट्टा भाँचिनुभन्दा होइन, खुट्टा भाँचिनुभन्दा अब केही हुनुभन्दा त अलिकति रुवाखोकी ज्वरो त ठिकै हो नि। एनिवेज अब मैले त्यो कुरा सोध्नु मन लागेको कुरा सोधिहालेँ। अब हामी छोटकरीमा गरिहाल्यो कुरा टपिकमा जाउँ। यो अहिले सरकारले दिवा खाजा कार्यक्रम भनेर ग्रामीण क्षेत्रका विभिन्न मतलब शैक्षिक सत्रभरि कक्षा 1 देखि 6 सम्म चाहिँ खाजा भनेर एउटा रकम प्रदान गरेको थियो। त्यसले विद्यार्थीहरूलाई खाजा स्कुलहरूले सामुदायिक स्कुलहरूले प्रोभाइड गर्थे र योपालि चाहिँ अब बजेट कम भयो भनेर 6 क्लासको चाहिँ खाजा हटाइयो। त्यही त हेर त 1 देखि 5 लाई मात्र दिने भयो, जबकि यो चाहिँ 6 देखि 10 सम्म विस्तार गरेर लिएर जानुपर्ने। त्यही त अहिले त 8 सम्म त लग्छु भनिसकेको छ। अनि अनावश्यक ठाउँमा यति धेरै खर्च गरिरहेछौँ होइन, नचाहिँ नि भ्रमण भनेर त्यत्रो खर्च भइरहेको हुन्छ, यता जाने उता जाने गरेर आफ्नो सुविधाहरूको लागि त्यत्रो खर्च गर्न सक्ने सरकारले विद्यार्थीहरूको चाहिँ त्यो खाजा खोसेको चाहिँ बडो दुःखको कुरो हो। के पालिकाले चाहिँ आफ्नो आन्तरिक बजेटबाट तानेर खुवाइरहेको छ, जस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाले होइन उहाँ आफ्नै स्रोतले पनि रकम बढाएर दिइरहनु भएको छ, अरूलाई चाहिँ सकेको छैन र त्यस कारण चाहिँ 4,34,000 विद्यार्थीहरूको चाहिँ खाजा त्यस हिसाबले रोकिएको छ। त्यही त प्रतिदिन 15 रुपियाँको दर लियो भनेर यो प्रति विद्यार्थी 180 दिन शैक्षिक सत्र सञ्चालन हुने दिनहरूमध्ये 180 दिनको हिसाब गरेर गरेको छ। त्यति सानो रकममा पनि हामीहरूले चाहिँ त्यहाँ पनि कटौती गर्नुपर्ने भनेपछि योभन्दा लज्जास्पद कुराहरू के हुनसक्छ? त्यही त अब कति ठाउँमा स्थानीय उत्पादन खुवाउनु पर्ने ठाउँमा यो जङ्क फुडहरू खुवाएको पनि समाचारहरू आइरहेको छन्, त्यो आफैमा गलत कुरा हो। तर मुख्य कुरा चाहिँ के अरे हामीले बिस्तारै बढाएर त्यो खाजा दिनुपर्ने ठाउँमा घटाइरहेछौँ। राज्यले चाहिँ यो नचाहिने कुरामा चाहिँ खर्च चाहिँ खुब बढाइरहेछ, त्यहाँ खर्च कटौती गर्नुको सट्टामा बालबालिकाको स्वास्थ्यमा चाहिँ एकदमै हेलचक्राइ गरिरहेछ। अब उनीहरूलाई हामीहरूले हेर्दाखेरि त्यो थोरै जस्तो लाग्ला 15 रुपियाँ भने पनि कतिपय विकट गरिबीका रेखामुनि बसेका गाउँ क्षेत्रहरूमा मानिसहरू चाहिँ बरु खेतको काम गर्ने, घरको काम सघाउने, स्कुल नजाने भनेर विद्यार्थीहरू नजाने क्रम थियो होइन। त्यो एउटा स्कुलमा चाहिँ एक खाजा प्रोभाइड गर्छ अरे भन्दाखेरि त्यो पनि एउटा आकर्षणको रूपमा आउँछ। अरू कुरा त छोडिदेऊ न, हामी नै पनि केटाकेटी हुँदाखेरि यो बाल दिवस भनेर टुडी खेलमा कार्यक्रम भनेर लिएर जाँदाखेरि एक प्याकेट दुध र स्कुलहरूले लिएर जाँदाखेरि एक प्याकेट दुध र त्यो मिठाईको प्याकेट दिन्थ्यो होइन। त्यो नै हाम्रो लागि कस्तो ठुलो कुरो हुन्थ्यो कि, किनभने त्यो एउटा समोसा दुईटा चारवटा निम्की र एक प्याकेट दुध त घरमा पनि खान पाएकै हुन्थ्यो हामीहरूले होइन। तर पनि त्यहाँ गएर त्यो खान पाउनुको त्यो मजा अर्कै हुन्थ्यो। अनि विद्यार्थीहरू स्कुल भर्ना भइसकेपछि पनि छोडेर जाने त्यो जुन पलायन हुने त्यसलाई पनि अलिकति कम गर्नलाई यसले सहयोग गरेको थियो भने यो चाहिँ अब फेरि कतैबाट अरू रिसोर्सेस बटुलेर भए पनि यो चाहिँ अझ बढाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीहरूको सोचाइ हो। अब जस यो एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हो, योलाई चाहिँ हामी फेरि आह्वान गर्छु राज्यलाई कि यो चाहिँ अब चाहिँ यसलाई छिटोभन्दा छिटो यसलाई चाहिँ ध्यान दिउँ र जसले गर्दा चाहिँ बालबालिकाले चाहिँ आफ्नो पौष्टिक आहारबाट वञ्चित हुनु नपरोस् र विद्यालयमै खाने खर्चको चाहिँ उहाँहरूलाई व्यवस्था गर्न नरोकियोस् कृपया। र अब हामी बिस्तारै न्युज ब्रेकतिर जाने बेला हुन लागेको छ समीर होइन। त्यो जानुभन्दा अगाडि हामी एउटा आजको गेस्टको कुरा गरौँ। हजुर गेस्ट आज हामीसँग एकदमै इन्ट्रेस्टिङ गेस्ट हुनुहुन्छ। एकदम यसो अब हामीहरू ब्रजेशले यसमा ब्रजेशलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। ब्रजेशले धेरै मिहिनेत गर्यो उहाँसँग सम्पर्कमा आउनुको लागि। उहाँ विदेशी हुनुहुन्छ
एकछिन तस्बिर पनि देखाउँछु होइन खासै धेरै मिहिनेत त के गरे भन्नु मिलाइदिनु, त्यो मिलायो नि। इन्स्टाग्राममा एउटा मेसेज पठाइदिएको त्यही त गर्यो, कुरा भयो नि त। रेस्पोन्स गर्नुभयो गर्यो, यस्तो त्यही त। कार्य भयो आउनुभयो र सबभन्दा रमाइलो कुरो के भन्दाखेरि आज उहाँ उडेर आफ्नो देश जाँदै हुनुहुन्छ त्यही त अहिले उहाँको फ्लाइट छ तर उहाँले हाम्रो कार्यक्रममा आएर मात्र सिधै एयरपोर्ट जान्छु भनेर झोला तुम्बा बोकेर सुटकेस प्याक गरेर उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ उहाँ क्रिकेट कमेन्टेटर पनि हुनुहुन्छ, पूर्व खेलाडी पनि हुनुहुन्छ, आयरल्यान्डका हुनुहुन्छ। उहाँको तस्बिर हामी देखाउन गइरहेका छौँ। उहाँको नाम हो एन्ड्रु लेनर्ड र उहाँले नेपालको धेरै खेलहरूमा कमेन्ट्री गर्नुहुन्छ। उहाँले एसोसिएट क्रिकेट नेसनहरू हाम्रो जस्तो देशलाई चाहिँ धेरै सपोर्ट गर्नुभएको छ पहिल्यै र सायद त्यही सपोर्टले होला सायद अहिले हाम्रो एक लेभलमा हामी माथि उठ्न राम्रो देखिनु पनि थालेको छ। हाम्रो राम्रो यो प्रदर्शन राम्रो देखिनु पनि थालेको छ। नेपाललाई असाध्यै नेपाल र नेपाली क्रिकेटलाई असाध्यै धेरै माया गर्नुहुन्छ उहाँले र आफू नेपाल इज माई सेकेन्ड होम भनेर भन्नुहुन्छ उहाँले र अब हामी उहाँसँग इन्ट्रेस्टिङ कुराकानी गर्ने नै छौँ। अहिलेलाई अब न्युजमा जाने बेला भएको छ। न्युज ब्रेकपछि न्युज लिएर आउँदै हुनुहुन्छ जानु कार्य। Galaxy This Morning Live co-sponsor Goodwill Finance Limited, financing for success since 1995. Wellness partner Tranquility Spa, balance your body, mind and spirit. यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ दिस मर्निङ लाइभमा। ब्रजेश र म तपाईँको सब आइसकेका छौँ भने हामीसँग आज एकदम महत्त्वपूर्ण अतिथि हुनुहुन्छ। We have a very interesting guest. Yeah, we have shown you a glimpse before going to the news break. Right. But now we'll show a small introductory video about him before presenting him to you live. एन्ड्रयू लियोनार्ड क्रिकेट कमेन्टेटर हुनुहुन्छ। आयरल्यान्डका लियोनार्ड पूर्व क्रिकेट खेलाडी पनि हुनुहुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसी का फर्मर डिजिटल म्यान समेत रहिसकेका लियोनार्डले पछिल्ला वर्षहरूमा क्रिकेट कमेन्टेटरका रूपमा ख्याति कमाउनु भएको हो। नेपाल सहभागी प्रतियोगिताहरूमा नेपालको खेल र नेपाली दर्शकको क्रिकेट प्रतिको समर्पणको प्रशंसा गर्न नछुटाउने, नेपाली क्रिकेटलाई माया गर्ने तिनै एन्ड्रयू लियोनार्ड विश्व क्रिकेट र नेपाली क्रिकेटका सन्दर्भमा कुराकानी गर्न आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ। Andrew, welcome to the show. Namaskar. Namaste, namaskar. Nice to see you. Namaste, namaskar. Andrew, you become like a cheese in the pizza for Nepali cricket, you know. So when there is no commentary from you, it's like having a pizza without cheese. That's the first time I've heard that one. I've heard that if some people sometimes leave the social media comments, it's like vegetables without salt. Or meat without salt. That's So incredibly kind. how did this love story start? When did it start, and why do you love Nepal and Nepali cricket so much? Well, I think it's easy to explain why I love Nepal. It's an incredible country with, for me, the most special of people and the most phenomenal of welcomes, and it's a unique place. We're up here in the Himalayas. We're in the land of the gods, and there's an incredible energy, particularly here in Kathmandu. I have been to other parts of the country a little bit, but most of my time and work is spent here in Kathmandu. And really, I think the connection was pretty instantaneous between me and Nepali people, and it's really all built around a shared love and huge passion for the sport of cricket. Well, what's the thing? What's your love about this associate members, you know, in cricket? You're very much into associate members, you know, Nepal being one. Yeah, big time. Why? Where did that come from? Look, for me, it comes from my passion for cricket and coming from a country like Ireland, which you'll probably think of Ireland now and think of the test nation of Ireland, right, and of course. the Kevin O'Briens, the Paul Sterlings, the Harry Tectors, these guys who are world-class cricketers. It wasn't that way when I was growing up. This was the smallest, most minority sport in my country, and we lived in the shadow of a big neighbouring country in the United Kingdom, a little bit like Nepal somewhat lives in the shadow of a big neighbouring country, well in your case too, with India and China, but because of a kind of a bit of an anti-English thing in Ireland, the sport was always seen as very English, and as a consequence wasn't very popular. But when the peace process started in the 90s,
the sport started to really be revived. It always had a rich history, a couple of hundred years of history, but it was revived by the Australians and the South Africans and the New Zealanders and other expats who came to Ireland for work in the early 2000s. And alongside that, some brilliant homegrown players were produced, and those World Cup runs in 2007 and 2011 were stuff we never thought we'd see as Irish cricket fans, let alone Test status. So as a consequence, my focus, my passion has always been for the small countries. I want our sport to grow. I think for me, as we saw last night at the World Cup, it is the most incredible, the most special sport there is, and I would love for it to be bigger. And with what's happening next year with Nepal qualifying for the T20 World Cup, it's the largest ever cricket World Cup of any kind, and I think it's going to be the biggest and very best. Wow. Talking about Nepal being qualified, I remember that particular incident I saw on television. When we got through, you were standing and you were choking, and there were some tears in your eyes. So that means it's not just a job for you. You're involved in many other ways. What exactly was that? Why did those tears come from your eyes? Look, I suppose it's somewhat hard to explain how much the sport means to me and how much Nepal means to me personally, but it wouldn't just be for Nepal that I would get emotional about this sport. I think it's very overwhelming, the role that we perform in terms of narrating the importance of these moments. And when you get to know background stories of individual players and the sacrifices they make, particularly at the associate level, you're not really an IPL superstar, you're not earning millions, and you're generally sacrificing a huge amount, families sacrifice a huge amount to then go and chase their dreams. And then you add the energy of maybe the best cricket fans in the world, 25,000 in and around the Mulpani ground that day. And I suppose it's that energy, it's almost impossible to describe. It's like an out-of-body experience. You have your role as, I'm usually the lead anchor, so I've described the moment that's happened, which was Asif Sheikh and Rohit Paudel running back for 2 to achieve qualification. And then I think the thing that really set me off as I put my mic down and my colleague was then going into further detail was the reaction of firstly Asif Sheikh sinking to his knees. I know what him and his family have sacrificed for Arif and Asif to chase their dreams and represent their country. And then it was the spontaneous reaction of the crowd. There was people jumping and dancing. There was ground staff who were literally spontaneously, and it was this exuberance, this ecstasy of outpouring of complete natural innocence and joy that we get so little in look at where the world is in so many negative ways. When you get positivity like this, it's hard not to be overwhelmed. And then I realized how overwhelmed I was getting and that I still have work to do, and I tried to get myself back. And we're Irish people are very emotional. We wear our hearts on our sleeves. We're a nation of writers and scribes and poets and sports people, and I guess I've always been an emotional guy, and that was completely overwhelming. You've seen Nepal since 2017, is it? Yeah, I think it was the December 2017 was my first trip, about 5-6 years. Yeah. And since then you've seen Nepal's trajectory, and it's pretty clear that it's on the way up, it's doing good. It wasn't so good, it's become good. It will be only natural to ask you this question. What has changed? How did Nepal go from being almost average the last 2-3 years, and suddenly just the trajectory just lifted up like a mountain? What happened? Look, I think it's very easy to say, well, Monty Desai has come in as the head coach and that's it. Everything's now perfect. Right. It's very hard to have a good performing team or teams, in the case of Nepal, their men's, their women's, their under-19 teams, on the pitch without a good functioning administration in the background. And I think Nepal fans understand that and learnt that through their suspension from ICC after the first World Cup appearance 10 years ago, and all sorts of political drama off the field. It's much more settled now. There's a well-structured board. We've obviously seen Paris Kadka, now the former national captain, come in as the secretary, Chadar Bahadur Chand as the president. I don't think many people realise the importance of how the boring stuff off the field, the administration, your checks and balances, how important they are to allow the systems to be in place for an elite performing cricketing team.
Obviously, the sport is very popular here, but infrastructurally, there's still challenges, a lack of facilities. I believe the news is confirmed now that the floodlights are coming, for example, to the national stadium there at the TU. But what you've got to have is a significant number of facilities across the country. And I think, again, I saw on the news yesterday, although I was watching it through Nepali, I think there's news that the am.This stadium is going to get some investment coming now. So with the success that has come, I think a lot of credit needs to go to the administration off the field. Obviously, Monty Desai rightly will get a huge amount of credit. And the way he's brought those young boys together has been quite phenomenal. And that's a massive part of the story. But hopefully the administration is more stable now. There will be more funding coming from the ICC in years to come. We've seen the number of corporates that have got involved as well. Naturally, they want to be a part of the success. Success breeds success. And this country, it deserves this success. And I think for me, the power of sport, there is an opportunity for that national cricket team to lift this country up, to start to deliver on its potential, and it has huge potential, this country. And talking about the crowds, you must have seen crowds all over the world. How do you see Nepali crowd? Because you're getting into the crowd and interacting with all the audience also. I've seen that. So what is your experience? What is your most memorable experience? How do you rate our crowd and your experience? I think I've upset a few Nepali policemen in recent times with going to the crowd too often. They told me this time, you can't go without telling us. And actually, in this particular, the scale of broadcast the ICC had put on for this event, the most recent one, we commentated every ball, so there was no opportunity. Look, the way in which the crowd have taken me in is completely overwhelming. The kindness, the sincerity, the joy, and the innocence with which some of the messages I receive, and some of the people that stop me in the street. I'm not going to cry, it's morning television. But honestly, I'm regularly overwhelmed by people I meet because of the kindness of what they say to me and how much me being here means to them, which is just marvellous. You asked me about the crowd. I genuinely think they are some of the best fans in the world. Anyone who watched the Super Over game, the final the other day, and saw that everyone stayed and applauded the Oman team, even though Oman won. I don't think you would get that in cricket-crazed nations like India, Bangladesh, Sri Lanka or Pakistan that neighbour us. There's an energy here, and I think a lot of that is to do with two things. One, firstly, there isn't a huge amount of cricket that they get here, so that when it does come, people get very excited. There's been a lot more this year than in previous years. And then secondly, there is an innocence here. There's a sweetness to people. There's a wholeheartedness and a beauty to people that I just think is hugely reflected in the way in which they behave and the passion they have for the sport. Very knowledgeable fans too. They understood. There was two incidents. Sorry to keep going, but there was two incidents that happened. The first one was in the critical semi-final. I thought Nepal were struggling with the ball, and I think Mohammad Wasim was still in. They were 40 for none in 4 overs, and the whole crowd stood up and chanted Nepal, Nepal. And what happened in the next over? Sampal Kami got a wicket, and then he made it 2 wickets. They know when the team needs them. And they stand up, and it was the same in the final. They were in real trouble, badly in need of some runs. The whole crowd stood up, and then Gulshan Jah hit 24 off and over. And those things are not unconnected. They're a 12th player for the team. Now, with the associate member nations like Nepal, what's the future like now? I mean, I know it has improved. You have been very much active, vocal about it, and there's a lot of contribution from your side to ensuring that countries like Nepal also get the visibility and it's easier path ahead. What more needs to be done now to get the associate nations to mainstream? Look, I think stuff like what we've seen this year, the 16th of March, the run of 11 wins from 12 ODIs, winning the ACC Premier Cup, going to play India and Pakistan for the first time, and now going to a first World Cup in 10 years, is a huge part of it. Almost every player I've spoken to in an associate country, from Scotland to Namibia to Ireland when we were, to here in Nepal, almost every player who's played for their country has said that they were inspired by a previous World Cup appearance. I can't explain the importance of those World Cups. And
I know it was a restrictive period the last 8 years. I was working for the ICC from 2014 to 2017 when they were restricting the World Cups. We're currently watching a 10-team World Cup in India. In the next right cycle from 2024 to 2031, every World Cup will increase, men's, women's, youth. And that is such a good sign. The structures the ICC have actually beneath the elite are very good now. Nepal played 36 ODIs in the last cycle for the first time. They'll do the same again when Cricket World Cup League 2 starts. That has brought more attention than ever before for the associate game. Every game, single one of those games was broadcast. 6-7 years ago when I was at ICC, the Nepal fans used to crash the ICC website because there was no live streaming and the only place they could get the live scores was the ICC website. People forget that. That's only 6-7 years ago. Now all of these games are broadcast. They're all the way around the world. Domestically here in Nepal, all the TV channels, the media do a phenomenal job of amplifying that. World Cups are so important, but then it's the pathways to those World Cups that actually make sustained success possible for associate cricket. And for the ICC, they are increasing every World Cup in that next cycle. So the T20 World Cup goes to 20 teams next year. And the biggest change, there's no preliminary stage or group stage anymore. It's an open draw. So Nepal, going to that World Cup next June, will go into a group with, who knows, could be Australia, India, Pakistan, England, South Africa. The players are desperate to play Australia for the first time. Yeah. And also the ACC structures, Asian Cricket Council, fantastic. There's more cricket than ever before, under 16s, under 19s, men's, women's, boys, girls, and that's great to see. I hate to interrupt because we're having a great conversation, but we need to take a short break and we'll continue after this. Goodwill Finance, financing for success since 1995. Goodwill मै छ विश्वास जनताको Goodwill नै हो साथी सफलताको Goodwill Finance, financing for success since 1995. Galaxy This Morning Live, co-sponsor Goodwill Finance Limited, financing for success since 1995. Wellness partner Tranquility Spa, balance your body, mind and spirit. यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ दिस मर्निङ लाइभमा। हामी एन्ड्रु लेनर्ड पूर्व खेलाडी पनि हुनुहुन्छ, क्रिकेट खेलाडी पनि हुनुहुन्छ र कमेन्टेटर पनि हुनुहुन्छ र तपाईँले उहाँलाई धेरै पटक नेपालको खेलहरूमा कमेन्ट्री गर्दै गरेको सुन्नु पनि भएको छ, देख्नु पनि भएको छ। एन्ड्रु, कमिङ ब्याक टु द कन्भर्सेसन, you have done so much and we have seen you, heard you, in all the Nepali games. What are your personal challenges though? Do you see there are certain challenges that you have personally? Yeah, look, I think probably the biggest one for me is, as I'm now a full-time commentator, which I kind of almost get chills saying it to you. I can't believe it. I'm not a famous former professional cricketer, which the industry covered around the world. The sport that we love is predominantly covered by famous former players. I did play to quite a good level. I got right to the verge of the national team, spent a couple of years in county cricket and the like, but the majority of the broadcasters you hear down at the World Cup down south of us, with one or two very notable exceptions, are all former players. So the industry tends to take a guy who's 36, who's never held a microphone before, and put him straight in at the top level. And I think some of the very best commentators in the world are former players. Michael Atherton, for example, is for me probably the best. Richie Beno, maybe the greatest of all time, who used to captain Australia. But my favourite commentator of all time is a guy called Tony Cozier, who was from the Caribbean, who was a broadcaster. And it's funny because in most other sports, you usually have a trained broadcaster, a lead anchor, supported by an expert, a former player. For some reason in cricket, we tend to be dominated. But because of the amount of cricket that is now broadcast, right the way from all of the associate cricket pathways to all of the franchise leagues and private leagues. I travelled to the United States on Saturday to do a league in Florida, there is opportunities now to be doing this on a full-time basis. I'm so lucky. I did my first ever test match this year, Ireland-Bangladesh in Dhaka. I did the Cricket World Cup qualifier in Zimbabwe, which all of the Nepal fans were watching. And one of the things, I suppose, for me, it's not a challenge, it's an opportunity, is I'm so grateful to Nepali cricket for the exposure they have given me. And the players often come to thank me for all the support I give them.
and I'm always overwhelmed. I want to thank them for the brilliance that they are doing for the country, and the fact that it allows me to tell their story to the world. You've become such a regular part of Nepali cricket and Nepali cricket commentary, and especially games being played here in Nepal. I heard few rumors about you. Oh God! That number one, Andrew loves Nepal so much, Nepali cricket so much, that even if ICC doesn't send him, he buys his own tickets to come here. Number one. And number two, Andrew knows about all the local momo eating joints inside the narrow lanes of Kathmandu with green curtains and where to drink lassi. Oh yeah, he knows 100%. everything. Let's talk about these two. Yeah, so the first one, trust me, some of the rudimentary broadcasts, you do have to pay for your own ticket at points, and there would be a few gigs where I'm not exactly making money on it, let's put it that way, but look, life is about more than money, isn't it? And I think the biggest thing about Nepali cricket is the emotions that are involved. And actually, when you synopsize the country, you package it up beautifully there. The shared interest that Irish people and Nepali people have, the love of sport, the love of music, the love of culture, the love of a nice beverage in the evening in one of those alleys down in whether it be Kathmandu or Tamil or Lalapur, my favourite part of either of the two twin cities here. And yeah, I love of food. The chicken kote momos are my favourite by far. A little bit of extra sauce, but generally, one of the things it's a real privilege for me to do is to shine a light on this country, not just on the field. And the boys are the best ambassadors. Young, fit, athletic, talented, well-spoken, well-behaved ambassadors for the country. And they're the stars. I'm the smallest part of this. But if I can shine a light on how brilliant this country is, people think Nepal, they only think Everest, being honest. They don't think of the wonder of the people, this city, the culture of this country. And I'm constantly staggered the number of tourists I meet here who don't spend time in Kathmandu. Yeah. And obviously I do because of my work, and as a consequence I've got to know the city incredibly well. And I'm at my happiest here, I feel at home here. It's my second home, on the back of a bike, in between somewhere, going to meet someone in the evening and capturing, whether it's some Newari cuisine or some Nepali or some Western cuisine, and a drink. So some elements of truth were there in those. Always, like all good rivers. Andrew, so as a commentator, how do you prepare? I mean, you have to be prepared, like us anchors also. You have this, I'm sure there's you have this homework and all that. What's your a typical week of work? How do you prepare? Yeah, look, the key thing for me is to get as much background and detail on the players that I'm commentating on as possible. You'll often do an awful lot of work that will go unseen and unused. You'll have prepared a great piece about a certain player, and they're right on the edge of a certain milestone, or their background about where they're from, or the fact their family is here today because it's a special occasion, and they'll get out for a duck and you'll never get to use it. But you know, look, that's part of the joy of it. And I think one thing that hopefully always shines through in my commentary, particularly about the associate teams, is that I'll know a lot about the guys because of the amount of this level of cricket that I cover, and that would be pretty apparent if you don't have that knowledge. Name pronunciations, for example, very important, particularly from all of the different backgrounds that we cover. So yeah, huge amount of work, but work that I kind of take a lot of joy in. And I'm an avid cricket watcher outside of working as a commentator, so there would be, even if I can't take in a full game, I'll always be watching the highlights, so I'll know what's going on and I'll know what players are doing. But is there enough information though? I mean, for associated players, members, players of the associated member nations, if there simply can't be so much information going on, like compared to, let's say, India, Pakistan, Australia. Where do you get that information from? You're spot on, and there's oftentimes, you know, you're relying upon people's social media accounts to see where they've come from or what they're at. The tournament like the ACC Men's Premier Cup, there would have been teams like Saudi Arabia that I wouldn't have covered before. I would have done Bahrain and Kuwait a couple of times, but generally what I'll do then is the day before, usually with the budgets, you're only flying 48 hours, 36 hours before the first game. I'll always go to the training session the day before. And this goes back to my point about why I love the associate game. The majority of these guys are working jobs, taking time off work, guys and girls, men and women. And you go and speak to them, their team manager, their
head coach, and they give you the stories. There are so many good stories in associate cricket, and yeah, I think the key job for a commentator is to get across those stories and how much it means. Pratish GC, who made his T20I debut here, we had a lovely little interview with him, and that was in the Tri-Series before. His dad is a Nepali immigrant worker who works in Qatar, but when he heard that he might debut, he flew back. And his dad was there, his younger brother was there, and they were overwhelmed with emotion as a consequence. And I was overwhelmed with emotion, you know. Oh, those are the stories part. Now let's talk about the facts and figures. Cricket is a crazy game with crazy records, all sort of records. Every time you watch a cricket match and commentary, you know, there are some kind of records being set, you know. Always. Sometimes who is reaching 7,100 runs faster, who's getting what, all sort of records and facts and figures. How do you keep up with it? The memory. Being honest, so when I'm commentating, I'll have 3 devices in front of me. I've got a tablet where I keep my notes, key things that happen in games, drop catches, missed chances, particular segments of the game. For example, Nepal in that final against Oman, they were 60 for 4 after 10 overs, and in their last 10 overs they scored 124. A massive swing in the course of the momentum of the game. And then Cricinfo, which is one of the main cricket websites, has this phenomenal, absolute magical tool called StatScore. You can basically find out anything from that. You can drill down into the data to the very utmost of the ability from every country that's ever played formal internationals. So I will be doing that whilst commentating on air. I have my laptop, my tablet to take notes, and then my phone as a backup as well. The big problem here in Nepal, when 40,000 people come in and around the TU International Cricket Ground, the 4G goes down, and then the Wi-Fi breaks as well. That final we did 3 days ago on Sunday, I didn't have connection for basically the whole game. Fun and games. No, that is very true, the internet connectivity. But just carry on, I've got a question that I would ask later. Yeah, sure. You want to carry on for this one? You want me to carry on? Yes. Okay. Now, follow up with the question. Let's talk about something else now. How do you see that Sakib ul Hasan and the Sri Lanka's games incident? Look, I desperately try to stay out of controversy in politics, always, but I'm a big Spirit of Cricket advocate. I think there's a preamble to the laws of our sport there for a reason, because it's almost close to impossible to account for every eventuality in a sport in black and white writing. So the overwhelming message from the Spirit of Cricket, you should read it, it's available on the MCC website, is to respect the game and respect the opponents and respect the match officials. And there is no doubt for me, I don't believe that was done from what Shakib did. And I think for a guy who's had a lot of controversy throughout his career, he's often been, you've seen some of the incidents that have come up on social media. I would never time a batter out. Even Nepal's game in 2014, when you could have taken a single run and won the game and waited for a few loose balls and then scored a 4, and Nepalese audience didn't take it quite very positively. Very Diversive character and divisive character even, and he's a guy in his late 30s to want to do that to another guy in his late 30s. Clearly they don't seem to care about their legacy. I personally would never time a batter out. I would never man-cat a batter either. That's just me. I love the spirit of our game, and going back to the connection with me in Nepali cricket, last year Asif Sheikh won the Spirit of Cricket award, deservedly. But not running out the... No, not running out the guy. For a moment that was well appreciated throughout the world. That went all around the world, had more than 60 million views on social media, because it speaks of the beauty of our sport. Right. And for me, it all comes back to how would you like to be remembered at the end of your career? Right. And I think Asif Sheikh is going to be remembered in high esteem for eternity. You cannot ever put a price on that, and the spirit of our game is so important. It goes missing sometimes, and I was really grateful to Glenn Maxwell yesterday for changing the narrative and getting the focus back on our great sport with maybe the greatest ever performance in an ODI. Andrew, I want to ask you, with the video assisted refereeing, third umpire, how's the broadcaster situation in Nepal that you have found so far? I mean, are we lacking, especially when it comes to decision making, moments? Yeah, look, there's a minimum sort of base standard that the ICC sets for firstly,
even the basic third umpire decisions, which is stumpings and runouts, line decisions as they're Right. called. And then there's an enhanced one called the decision review system, where you need Hawkeye cameras and the ball projection technology, right. which is very advanced. Basically, that's projected by an additional 6 set of cameras that gets the extra scales of data in to project the ball accurately. There has never been DRS here in Nepal. In fact, there's never been DRS in any associate country outside of an ICC major event. So Nepal, I believe, used it for the first time this year in June at the Cricket World Cup qualifier. I don't think it was in place in 2014 at the World Cup. I think the broadcast quality for an associate nation here is really good. If you compare it to a test nation, obviously it's more basic. There's a great guy, Yopesh Pradhan, who does the vast majority of the domestic broadcast for whichever broadcaster takes it on. But you know, for an associate country to go ahead and broadcast their own cricket is quite a big deal. So there was a tri-series that preceded the ICC event here that the Cricket Association of Nepal would have broadcast off their own back. Not many associate countries do that, certainly not to a TV standard. They might do a basic live stream. So for the ICC events at this level, it's pretty basic. It's 6 cameras, 2 commentators doing their best for the whole day, myself and my great mate Paresh Lahani. And then, you know, it's difficult, but certainly for associate cricket, they do really well. Right. Well, Andrew? Yeah. We have almost come to the end of our allocated time. would love to continue. That flew by, yeah. Yeah, we've crossed 10 Time minutes. is- We've crossed 10 minutes. We've gone extra 10 minutes. And this is a small memento from us. Oh, look at this. in This Nepali? means that we are delighted to have you here. That's very kind. It says in Nepali, तपाईं आउनुभयो, हामी दङ्ग पर्यौं. Danga Paryong is we're very happy. We're very happy that you came. We are thrilled. Smiling ear to ear. Thrilled. Always. Thrilled. The word is thrilled. Thrilled. We are thrilled. You came. We are Thank you thrilled. so much, Dandavad. That's this very is kind. Our magazine's partner. Well, he looks like he's going to cook some You good can food as read well. that, and this is sponsor. Ayurvedic product. Thank you so much. It's a herbal product. Herbal product, you can use it, you know. if That you will have go a straight headache or to my mother next time. Ah, we go. sure. You Promise can use Back to for Sophia. various things. You can use That's it for very cold, kind, guys. flu, fever, everything. It'll fix every problem you have going in your It's mind. been a real pleasure joining you and keep up the great work, and thank you so much, Dandavad. And good luck moving ahead for you. Thank Good you, luck Andrew. moving ahead. Thank you, Dandavad. So, we'll take a small break and then we'll come back with our regular segments. Galaxy This Morning Live co-sponsor Goodwill Finance Limited. Financing for success since 1995. Wellness partner Tranquility Spa. Balance your body, mind and spirit. यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ दिस मर्निङ लाइभमा ब्रजेश र म तपाईँको सामु आएका छौँ आज एन्ड्रु लेनर्डसँग एकदम रमाइलो एकदम मजाको कुराकानी गरिसकेपछि अब फेरि अब कार्यक्रमलाई अगाडि ल्याउनु पर्यो कार्यक्रमलाई अगाडि लाने क्रममा हामी चाहिँ जहिले पनि यहाँनिर आइसकेपछि चाहिँ यस्तो गरेर खडक खडक गरेर ब्याक गरेर लगाउँछौँ हामीहरूले पछाडि जान्छौँ हामी रिभर्समा जान्छौँ हामी। रिभर्समा जान्छौँ हामी र रिभर्समा जाने क्रममा आजकै दिनमा विश्वमा नेपालमा के उल्लेख्य घटनाहरू भएका थिए भन्ने कुरा गर्दछौँ। त्यस क्रममा आज पहिला सुरु कहाँबाट गर्नु नेपालबाट? आज नेपालबाटै छ, नेपालकै छ। आज नेपालको एउटा छ, विदेशको एउटा छ। आज नेपालमा विक्रम सम्वत 2007 सालमा जाउँ ब्रजेश, 7 साल विक्रम सम्वत। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र भएको पहिलो पटक 3 रहेछ र 4 वर्षको उमेरमा बेबी किङ त्यो बेला बेबी किङ हुनुभएको रहेछ। उहाँका हजुरबा त्रिभुवन र बुवा महेन्द्रले चाहिँ दरबार छाडेर भारतीय राजदूतावासमा शरण लिन जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आएको हुनाले उहाँहरू त्यहाँ जानुभयो। अनि राणाजीहरूले त्यहाँका राणा शासकहरूले चाहिँ नि उहाँलाई राजा बनाए। उहाँलाई चाहिँ छोडेर जानुको कारण चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि यदि आन्दोलन सफल भएन भने पनि नेपाल चाहिँ राजा बिन नहोस् भनेर उहाँहरूले छोडेर जानुभएको रहेछ। तर ज्ञानेन्द्र 4 महिना मात्र उहाँलाई चाहिँ अब बेबी किङको रूपमा राजा बनाइयो। विक्रम सम्वत 2058 ज्येष्ठ 19 गते चाहिँ फेरि राजा वीरेन्द्रको सम्पूर्ण वंशको नाश दुर्भाग्यपूर्ण एउटा दुर्घटनामा भएपछि फेरि एकचोटि दोस्रो पटक नेपालको राजा भएको थियो। जेठ 22 होइन? 2 पटक। र फेरि रेकर्ड के छ भनेदेखि नेपालको शाहवंशको इतिहासमा अन्तिम राजा अहिलेसम्मको इतिहास हेर्दाखेरि अन्तिम राजा पनि उहाँ नै हुनुभएको थियो। र जस हाम्रो इतिहासको महत्त्वपूर्ण भाग हो, खण्ड हो, कालखण्ड हो। यति भन्दा अब आज
अब नेपालबाट अलिकति बाहिर जाउँ हामी अमेरिका जाउँ यो HBO भन्ने तपाईँ सुन्नुभयो होला होम बक्स अफिस अब त्यसमा सिनेमाहरू छन् दुनियाँ छ सम्झना छ प्रजेश मलाई म अमेरिका जब पहिलोचोटि पढ्न गएँ ओहो यो त HBO को देश भनेर लाग्थ्यो कि मलाई किन त्यो सिनेमा सबै HBO अनि त्यो टेलिभिजन च्यानलमा नि HBO भने मुभी नै सिनेमा हेर्न पाउने त्यस्तो थियो यस HBO को आज सुरुवात भएको दिन रहेछ 1972मा इस्वी सम्मत 1972 मा HBO को सुरुवात भएको थियो यो वार्नर ब्रदर्स र अमेरिकन पे टिभी नेटवर्क वार्नर ब्रदर्सले चाहिँ चलाएको जो पैसा तिरेर टेलिभिजनमा कन्टेन्टहरू हेर्ने प्रथा यहाँबाट सुरु भएको थियो र HBO भनेपछि यसको सबभन्दा चर्चित चाहिँ गेम अफ थ्रोन्स अहिले हो त्यो त पहिला अरू पनि थियो नि र हामीले चाहिँ थाहा पाएको धेरै चलेको चाहिँ हामीहरूले चाहिँ त्यसबाट हो र यसको फर्स्ट फिल्म चाहिँ समटाइम्स अ ग्रेट नेसन भन्ने रहेछ पल न्युमन र हेनरी फोन्डा स्टारहरू दुवैजना एक्चुअली खेलकुद पनि प्रसारण गर्थ्यो खेल गर्थ्यो र गर्छ पनि र फर्स्ट वर्षका चाहिँ हकी सायद आइस हकी होला है यो न्युयोर्क रेन्जर्स र भ्यान्कुभर क्यानुक्सको बिचको खेल चाहिँ उसले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्यो HBO च्यानलबाट कुनै समयमा अगाडि र अब त्यसो भन्दा भन्दै हामी अब ओखतीले स्पोन्सर गरेको तपाईँहरू समक्ष लिएर आएको यो सेगमेन्टमा आइपुगेको छौँ TML स्पोर्ट्स TML Sports brought to you by ओखती ओखती साबुनको अर्को प्रस्तुति बहुगुणी ओखती आयुर्वेदिक तेल लामो अनुसन्धानपछि आविष्कार भएको रुगाखोकी नाकबन्ध दाँत दुखेको जिउ दुखेको आदि सबैका लागि एक मात्र अचूक तेल जडीबुटीको शक्ति ओखती आयुर्वेदिक तेल आज स्पोर्ट्सको कुरा गर्नु पर्दा ब्रजेश अन्त तिमीले हेरेनौ मैले हिजो अस्ट्रेलिया र अफगानिस्तानको खेल हेरी क्रिकेटको होइन मैले खेल हेरेका थिएँ होइन अफगानिस्तानको पुरै इनिङ्स हेरेको अब अस्ट्रेलियाले खेल्न थालेपछि पनि हेरेको अब 91 रनमा 7 विकेट गइसक्यो होइन अब बाँकी छ 201 रन हान्न त्यो केही गरे नि जित्दैन भनेर किन निद्रा बिगार्ने बिहान चाँडै उठ्नुपर्छ 4:30 बजे 5 बजे भनेर सुते यति थक्क लागिरहेछ कि होइन अब त्यो के भन्ने हिजो त 79 फर कति 7 विकेट 79 फर 7 बाट 91 मा 7 विकेट गएको थियो 91 मा 7 विकेट गइसक्यो टिमले त्यो म्याक्सवेलले त्यो 20 तिर त्यो पनि 20 तिर 24 25 26 ओभरतिर ग्लेन म्याक्सवेलले 201 हान्नुभयो उहाँलाई जिउभरि दुखाइसक्यो उहाँलाई क्राम्प्स भइरहेको थियो खुट्टा चल्दैन थियो उहाँको त्यो पनि हात चाहिँ ड्याङ्क पारेर उहाँले 201 नट आउट गरेर हारिसकेको अस्ट्रेलिया मैले त अस्ट्रेलिया हारिसकेको ठान्थेँ तर पनि सुत्न गयो माई गड त्यो त खेल हेर्न लागेको खेल जो चाहिँ मिस गर्नुभयो हिजो खेल त मिसै गर्नुभयो म त खुसी लागेर मैले त अन्तिमको 10वटा बल चाहिँ हेर्न सकिनँ निदाइमा तर त्यो नअगाडिसम्म चाहिँ नि भयङ्कर जस अफगानिस्तानले राम्रो स्कोर गर्दै पनि त्यही भएर क्रिकेटमा जे पनि हुनसक्छ क्रिकेट इज नट ओभर अन्टिल द लास्ट बल इज बोल्ड भनेर भन्ने कारण चाहिँ यही हो र अब आज 291 रन बनाएको भए पनि अफगानिस्तान पराजित भयो र अफगानिस्तानको अब सेमिफाइनलमा जाने सम्भावना अब अलमोस्ट छैन साउथ अफ्रिका भारत र अस्ट्रेलियाको स्थान कन्फर्म भइसकेको छ भने पाकिस्तान र न्युजिल्यान्डको अझै पनि अरू खेलहरूसँगको स्थितिले के हुन्छ भनेर भन्न नसकिने स्थितिमा छ तर मोस्ट प्रोबेबली न्युजिल्यान्ड आउँछ भन्ने देखिएको छ अहिलेसम्मको स्थितिमा तर हिजो अस्ट्रेलिया खेलादेखि त म अस्ट्रेलिया फेरि फ्यान भएँ म अस्ट्रेलिया फ्यान हुनु छोडिसकेको थिएँ म है हिजोको खेलपछि म अस्ट्रेलियाको फेरि फ्यान भएको छु हिजोको खेल हेरेपछि जो दुवै खेल मन पराउने मान्छेहरू वास्तवमै अस्ट्रेलियाको फ्यान हुन्छन् क्रिकेटको पनि फ्यान हुन सक्यो कि र अब आज इङ्ल्यान्ड र नेदरल्यान्ड्सको खेल हुँदैछ यो खेलको खासै केही अर्थ छैन दुइटै हिँडिसकेको घर जाने टिकट काटिसकेका टिमहरू हुनाले अब च्याम्पियन्स लिगको केही खेलहरू भएका थिए हिजो च्याम्पियन्स लिगको हिजो भएको खेलहरूको छोटकरीमा हामी रिजल्ट तपाईँहरूलाई बताइदिन्छौँ हिजो डोर्टमन्ड र न्युकासलमा डोर्टमन्डले 2-0ले न्युकासललाई हराए त्यसै गरी डोनेस्क र बार्सलोना हारेछ मलाई त्यसै गरी एसी मिलान र पिएसजीमा उता फेरि पिएसजी पनि हारेछ एसी मिलानले हराइदियो एसी मिलानले पिएसजीलाई हराइदियो म्यान्चेस्टर सिटीले अब यङ बोइजलाई अब 3-0ले हरायो त्यसमा 2 गोल हाल्यान्डको थियो गोल मसिन
त्यसबाहेक त्यो अगाडि म्याड्रिड एथलेटिको म्याड्रिड र सेल्टिकको थियो 6-0ले एथलेटिको म्याड्रिडले यो खेल जितेको छ यसो अन्य खेलहरू पनि छन् जस महत्त्वपूर्ण खेलहरू थिए आज अनि केही खेलको बारे तपाईँहरू भनिदिइहालौँ आज म्यान्चेस्टर युनाइटेडको छ म्यान्चेस्टर युनाइटेडको चाहिँ भन्नै भद्र गोल छ कोपेनहेगन छ खेल्दैछ के गर्छ कुनै साल्सबर्ग र इन्टर मिलानको छ त्यसै बायर्न र ग्यालातासरायको छ त्यो राम्रो हुन्छ ग्यालातासराय त्यो राम्रो हुन्छ भने आज आर्सेनल र सेभिया पनि रहेछ अब आज सेभियालेसँग हार्ने दिन रहेछ आर्सेनल जित्छ आर्सेनल होम ग्राउन्ड जस्तो लाग्छ मलाई आर्सेनलको होम ग्राउन्ड हो अनि रियल मैड्रिड र क्लब ब्रगाको पनि गेम आज छ त्यसको रिजल्ट के हुन्छ अब तपाईँले राति हेर्नु भएन भने भोलि बिहानै उठेर हामी कुखुरा कराउने बेलामा तपाईँहरूलाई भनिदिइहाल्छौँ अब एउटा सानो ब्रेक लिन्छौँ हामीहरू Goodwill Finance, financing for success since 1995. Goodwill mai cha vishwas janta ko, Goodwill nai ho sathi safalta ko. Goodwill Finance, financing for success since 1995. ओखती साबुनको अर्को प्रस्तुति बहुगुणी ओखती आयुर्वेदिक तेल लामो अनुसन्धानपछि आविष्कार भएको रुगाखोकी नाकबन्ध दाँत दुखेको जिउ दुखेको आदि सबैका लागि एक मात्र अचूक तेल जडीबुटीको शक्ति ओखती आयुर्वेदिक तेल Galaxy This Morning Live co-sponsored Goodwill Finance Limited. Financing for success since 1995. Wellness partner Tranquility Spa. Balance your body, mind and spirit. यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ दिस मर्निङ लाइभमा अब हाम्रो एउटा सेक्सन छ जुन तपाईँले एकदम मन पराउनुहुन्छ यो सामाजिक सञ्जालमा तपाईँले कुनै समसामयिक विषयमा तपाईँले के भन्नुभएको छ हामी तपाईँहरूको कुरा त्यही नै मिलाएर तपाईँहरूको सामु राखिदिन्छौँ कतिपय कुराहरू कस्तो हुन्छ भने समीर कुनै पनि काम नि कुन बेला गर्ने कुन बेला नगर्ने भन्ने कुरो त्यो राइट टाइम भन्ने हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रा धेरै ठुला नेताहरू पनि चुकिरहनु भएको हुन्छ देशमा चाहिँ विपदकाल लागेको बेलामा त्यत्रो ठुलो भुइँचालो आएको बेलामा जाजरकोट र रुकुममा होइन त्यत्रो धनजनको क्षति भइरहेको बेलामा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू चाहिँ युरोप भ्रमण जाने भन्ने कुरा थियो र सामाजिक सञ्जालमा यसको यति धेरै विरोध भयो कि त्यसपछि सायद सम्भवतः त्यही विरोधका कारणले उहाँको त्यो भ्रमण क्यान्सल भयो र त्यो भ्रमणको कुरामा सामाजिक सञ्जालले कसरी आक्रोश बोकेको थियो भन्ने कुरा हामी हेरौँ आजको अनसोसियली सोसियलमा पछिल्लो दिनमा सामाजिक सञ्जालमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको 10 दिने युरोप भ्रमणको विषयले चर्चा पायो। पौडेलले बुधबारदेखि फ्रान्स, इटली र जर्मनीको भ्रमण गर्ने तालिका थियो। मन्त्री परिषदको गत कार्तिक 16 गते बसेको बैठकले ती मुलुकको भ्रमण स्वीकृत गरेको भोलिपल्टै जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गएको थियो भने जाजरकोट र रुकुम पश्चिम लगायतका क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। तर विपदको समयमा राष्ट्रपति विदेश घुम्न जान लागेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भयो। सामाजिक सञ्जाल एक्समा जयन्तनाथ खनालले लेखेका छन्, राष्ट्रलाई कुनै विपत्ति आइपरेमा लोकतान्त्रिक मात्रै होइन तानाशाह समेत आफ्नो विदेश भ्रमण स्थगित गरेका वा तत्कालै फर्केका असंख्य उदाहरण छन्। तर नेपालका राष्ट्रपति कति सादगी यत्रा देशवासी रोइरहँदा युरोप शहरमा निस्कने भएका छन्। दलका मान्छे देशका अभिभावक हुन सक्दैनन् लहरमा भनेको होइन के। उता फुल्लन देवीले प्रश्न गरेकी थिइन्, कर्णाली त रोयो रोयो, देश साथै रोएको बेला राष्ट्रपति राउचन्द्र बा युरोप भ्रमणमा जानै पर्ने हो र? एकपल्ट जाजरकोट पुगेको भए अभिभावकत्व महसुस गर्थे कि? सर्वत्र आलोचनापछि राष्ट्रपतिको भ्रमण स्थगित भइसकेको छ। त्यसपछि एक्स प्रयोगकर्ता तारा गौतमले भ्रमणको विरोध गर्नेहरूलाई आक्षेप लगाउँदै लेखेका छन्, राष्ट्रपति विदेश भ्रमण जाने कार्यक्रम बनेको थियो, त्यही मेसोमा भूकम्प आइदियो। राजतन्त्रका मसानहरू दिउँसै मध्यरात बनाउन खोजिरहेका थिए। राष्ट्रपति कार्यालयले भ्रमण क्यान्सलको सूचना जारी गरिदिएछ। उता भ्रमण रोकिएको बारे किशोर नेपालले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका छन्, भुइँचालोले रोकियो राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको युरोप भ्रमण, विवेकपूर्ण निर्णयका लागि सादर धन्यवाद। मुकुन्द भण्डारी लेख्छन्, राष्ट्रपति भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा गएर उपलब्धि केही होला र? उहाँको व्यवस्थापन गर्ने कि त्यहाँको व्यवस्थापन गर्ने हो? युरोप भ्रमण रोक्नु भएकोमा वाहवाही गरेकै छौँ त। यस्तै भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा राष्ट्रपति जाने प्रसङ्ग जोड्दै मानवी पौडेल प्रश्न गर्छिन्, किन खुला आकाशमा रात कटाउन बाध्य पीडितलाई गिज्याउन कि काममा खटिएका सुरक्षाकर्मी लगायतलाई केही बेर भए पनि बोलाउनका लागि? तर प्रकाश पौडेलले भने फरक विचार राखेका छन्। राष्ट्रपतिको भ्रमण रद्द रे,
देशका कार्यकारी रूपमा रहेका 3 तहका सरकार त देशमा छँदै त छन्। के कोही कतै नगई बस्नुपर्ने गरी देशमा राष्ट्रिय विपत्ति आइपरेको हो र? राष्ट्रपतिको फ्रान्स, इटली र जर्मनीको भ्रमणबाट विभिन्न रूपमा देशलाई फाइदा नै पुग्थ्यो। तर घिमिरे मनिताले लेखेकी छिन्, राष्ट्रपतिज्यूले देशमा विपत्ति आएको बेला युरोप भ्रमण रद्द गर्नु स्वाभाविक हो। यसमा जय जयकार गर्नु आवश्यक छैन। ठिकै छ। जस अब विपत्ति राष्ट्रमा ठुलो विपत्ति आएको बेलामा राष्ट्रका प्रमुख निर्णय बिना कुनै खास एजेन्डा कुनै केही मोटिभ नभएको भ्रमणमा नगएकै राम्रो हो। तर सुख चाहिँ केही गरे पनि छैन होइन। युरोप किन जाने, बरु जाजरकोट जानु भनेर भन्ने, अनि जाजरकोट गयो भनेदेखि हेलिकप्टर लिएर गएर धुलो उडाएर किन त्यहाँ दुःख दिया भन्ने होइन। सुख चाहिँ केही गरे पनि छैन। त्यो चाहिँ छैन। तर उहाँ जाने होइन, तर जस एउटा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्या हुनाले चाहिँ उहाँ त्यो लेभलमा बसेर यसो म छु है, म अभिभावक छु है भने भन्दै देखाउँदा चाहिँ सायद नागरिकले राम्रो नै लिन्छ होला जस्तो भन्ने आशा गर्दै अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पुगिसकेका छौँ। आज एकदम छिटो समय बिते जस्तो लागिरहेको छ। दौडिरहेको छ है, फटाफट दौडिरहेको छ। किन हो पनि र अब अझ समय छ साझै खास भने छ 1-2 मिनट अझै छ। म त सकिन लाग्यो भने ठिकै छ, समय छ। तर आज हाम्रो कोर्टले नै त्यसलाई टाइम दिन्छ। अब आजको हाम्रो सधैँ जस्तै भनाइ हामीले आज कसको लिएका छौँ? एकदम मलाई मनपर्ने व्यक्तित्व ब्रजेश। म उहाँको म्युजिक सुन्दै हुर्किया हुँ होइन। उहाँ अहिले पनि जीवितै हुनुहुन्छ, जन विलियम्स। उहाँ चाहिँ अब उहाँ कम्पोजर हो, म्युजिक कम्पोजर हो। उहाँ विशेष गरी हलिउडका एकदमै प्रख्यात नाम चलेका सिनेमाहरूको ब्याकग्राउन्ड म्युजिक उहाँले कम्पोज रचना गर्नुहुन्छ, गर्दै आउनु भएको छ। र उहाँको नाम मात्र भनिदियो, कस्ता सिनेमाको लागि उहाँले म्युजिक दिनुभएको छ नाम मात्र भनिदियो है। स्टार वार्स, इन्डियाना जोन्स, ह्यारी पटर, जुरासिक पार्क, स्टिभन स्पिलबर्गका म्याक्सिमम सिनेमाहरू। के चाहियो त्यति भएपछि होइन, सुपरम्यान लगायत भनेपछि त्यस बापत पाएको रेकग्निसन पनि हेर न, त्यहाँ कतिवटा चाहिँ पुरस्कारहरू छन्। 25वटा ग्रामी, 5वटा अस्कर, 7वटा बाफ्टा, 4 गोल्डन ग्लोब र मोस्ट अस्कर नोमिनेटेड आफ्टर वर्ल्ट डिज्नी भनेको छ। त्यो पुरस्कारहरू फेरि उहाँले जीवित हुनुहुन्छ, काम गरि नै रहनु भएको छ उहाँ। र उहाँ चाहिँ जन्मिनु भएको चाहिँ 1932 मा। म्युजिक कम्पोजिङ फिल्डको चाहिँ मेसी हुनुहुँदो रहेछ क्या हुनुहुन्छ। र उहाँको आज एउटा भनाइ हामी तपाईँलाई राख्दैछौँ। आज छोड्नु अगाडि, तपाईँसँग बिदाई हुनु अगाडि तिमी पढ्दैनौ न? 9 दिनदेखि मै पढिरहेको छु यार। ल पढ ल। I am so lucky to be working in a field that you never grow tired of. देखिया छ, कामबाट देखिया छ। र सृजनात्मक फिल्डमा लागेका मान्छेहरूको लागि त्यही नै हो कि त्यो काम गरेर मान्छे कहिले पनि थाक्दैनन् र उनीहरूको चाहिँ रिटायरमेन्ट भन्ने चिज हुँदैन होइन। लेख्ने मान्छे, कम्पोज गर्ने मान्छे भनेको अस्पतालको शैय्यामा बसेर पनि 2टा औँला दिमाग चलुन्जेलसम्म काम गर्न सक्छ। र यो नै यसको चाहिँ ब्युटी अफ बिइङ इन थकान नै नहुने कि क्रिएटिभ प्रोफेसन भनेर भनिन्छ। अब मानसिक थकान त आफ्नो ठाउँमा भइहाल्छ त्यो गर्दाखेरिको एफर्ट। हामीलाई सामाजिक सञ्जालका विभिन्न माध्यमहरू मार्फत तपाईँहरूले फलो गर्न सक्नुहुन्छ, आबद्ध हुन सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूको माया सधैँ यसै गरी प्राप्त भइरहोस्। भोलि फेरि भेट्नेछौँ। आजको दिनको लागि तपाईँहरूलाई शुभकामना व्यक्त गरौँ। हजुर, नमस्कार।